मोहब्बत खामोश भी, चीख भी, नगमा भी, नारा भी। ये एक मजमून है कितने ही उन्वानों से वाबस्ता। एक मेरा मिजाज के लहरों की तरह बेचैन सा, और एक वो है खामोश समंदर जैसा। गाली का जवाब गाली और ताने का जवाब ताने से देना अना को तस्कीन देता है, लेकिन जहन को बंजर कर देता है। अंधेरा कितना ही गहरा हो, रोशनी की बारीक सी लकीर ही अंधेरे का दम निकालने को काफी होती है। इंसान अच्छा कब होता है? जब दूसरे लोग उसे अच्छा समझने लगे। और बुरा कब होता है? जब वो खुद अपने आप को अच्छा समझने लगे। सोच गहरी हो जाए तो फैसले मुश्किल हो जाते हैं। कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जो तय तो नहीं होते, मगर नज़दीकियां कमाल की रखते हैं। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो कुरान की तिलावत को, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है, और वो खुद इस बात पर गवाह भी है। जो गुमराही के बाद हिदायत पा लेने की कद्र करता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश में लगा रहता है, तो माजी के गुनाह उसको गमज़दा नहीं कर सकते। अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है, मगर हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारी जमात और हमारे फ़िरके के अलावा कोई दूसरा फ़िरका भी जन्नती हो सकता है। ज़िक्र इलाही हमारी रूह का निखार है। ज़िक्र इलाही जो ना करें तो हमारा जीना बेकार है। बाज़ मर्तबा समझ में नहीं आता हम किसी को याद क्यों करते हैं। याद करते हैं तो याद आता है, या याद आता है तो याद करते हुए दिल ये मुअम्मा कहाँ हल कर पाता है। ये जो छोटे छोटे तंज और ताने होते हैं, इनसे बचा करो। मक्के में चंद बड़े बड़े सरदार थे जो यूं ही छोटे छोटे तंज कर जाते थे। फिर क्या हुआ? वो बदर से पहले छोटी छोटी तकलीफ़ों से मर गए। कोई खराश से मरा तो कोई छोटे से फोड़े से। दुनिया में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसकी कोई बात आपको बुरी नहीं लगती, जिस पर कभी आपको गुस्सा नहीं आता, जिससे कभी आप नाराज़ नहीं होते। नाराज़ होना चाहें तो भी नहीं हो सकते। मन चाहे दर की ठोकर इंसान का क्या हाल करती है, ये बस वही बता सकता है जिसे ठोकर लगी हो। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि हम भी तो औरों के लिए दूसरे ही हैं। जब तुम्हारा नफ्स अल्लाह का हुक्म नहीं मानता तो तुम उसका कहना क्यों मानते हो? अगर तुम अपने नफ्स पर काबू ना पाओगे तो वो तुम पर काबू पा लेगा। अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाइशों से गुजारता है। तौबा कांटे को गुलाब में और जहर को शहद में बदल देती है। इंसान का मकाम जो भी हो, उसे गुरूर नहीं करना चाहिए। जिसके बदन में बेदीन नफ्स मर गया है, सूरज और अब्र उसका हुक्म मानते हैं। अपने नफ्स से लड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो मत जानो जो तुम जानते हो, वो जानो जो तुम जानते नहीं।
नफ्स को मार दो, रूह जीत जाएगी। गुस्सा आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर गुस्सा आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जो खुद अपने नफ्स को आरास्ता नहीं कर सकता, वो दूसरों के नफ्स की इस्लाह कैसे कर सकता है। जो ज़बरदस्त हो वो कब शेर होता है। शेर जिस उम्र में भी हो, शेर ही होता है। वो इल्म बेकार है जो इंसान को काम करना तो सिखा दे, लेकिन ज़िंदगी गुजारना ना सिखाए। बहुत से ज़ख्म ऐसे होते हैं जो दिखते तो नहीं हैं, मगर उनमें तकलीफ़ ज़िंदगी भर रहती है। नफ्स पर काबू पा लेने से आफियत और सलामती नसीब होती है। ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। जो भी लोग नए नए किस्म के गुनाह करते तो खुदा उनको नए नए किस्म के अजाब में मुब्तला करता है। मोर को मोर का मुकद्दर मिला और कौवे को कौवे का मुकद्दर मिला। खुश नसीब तो वो होता है जो अपने नसीब पर खुश रहे। अपने आप पर राज़ी रहो, अल्लाह आपसे राज़ी रहेगा। मोमिन हर रोज़ सुबह सवेरे अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करता है। जिस तरह कि नया बच्चा पैदा होता है, इसी तरह मोमिन पैदा होता है, क्योंकि तौबा करके रात को पिछली ज़िंदगी ख़त्म कर देता है और कहता है, या अल्लाह, आज तक मुझसे जो कुछ हुआ उससे मेरी तौबा माफ़ी। रात भर माफ़ी में सोता है, इस्तिग़फ़ार में सोता है। सुबह नया होता है, जिंदा होता है, फिर नमोदार होता है। जैसे बच्चा इस दुनिया में आता है और फिर नेकी की कोशिश करता है, तो रात को आप लोग अपने आप को मासूम करके सोया कर। अल्लाह का दिया हुआ गम सिर्फ अल्लाह के सामने बयान होना चाहिए। जैसे मासूम बच्चा माँ से मार खाकर माँ ही को पुकारता है। दिल से हर वक्त वो ये कहता है, मैं नहीं तुझसे जुदा कौल से सुन। अहले जहाँ को कहाँ खबर के कौन है मुझ में जल वगर। मैं हूँ कहा तुम ही तो हो, असल में यही राज है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने की आदत हो। वालिदैन पर भी उतना ही यकीन रखें जितना दवाओं पर रखते हैं। थोड़े गड़बे ज़रूर होंगे, लेकिन तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही होंगे। जो लोग चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, उनके बारे में तय है कि उनका दिल ज़ख्मी है। एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि हम अपनी ज़िंदगी में खैर ख़्वाह लोगों को कम और खामख़्वाह लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बाज़ लोग सारी उम्र सही चीज़ें चुनते चुनते कुछ ऐसी गलत चीज़ चुन लेते हैं कि उनकी सारी उम्र लोग बन जाती है। दुख की गिनती जानता हूँ, मैं नेमतों की गिनती नहीं जानता। मैं नाशुक्र हूँ, मेरे मालिक हमें ये तौफीक दे कि हम नेमतों को गिनना जान लें। शिकवे ना करें, उसके फ़ैसले का इंतज़ार करें, जिसके बाद नामुमकिन लफ्ज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मेरी खुशियों का मरकज़ है तेरी बेइंतहा मोहब्बत। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सज़ा और कोई नहीं। ताल्लुकात को बनाने वाले लोग हज़ारों हैं, मगर निभाने वाले बहुत कम। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं,
اوپر سے خاموش، اندر سے پوری کتاب، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں دنیا کو قریب سے۔ اس کے جانے کے بعد بھید کھلا، وہ مسافر تھا، راستہ تھا میں۔ ضبط کرتے ہیں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، کرتے ہیں تو اندیشہ رسوائی ہے، دیکھتے ہیں تو ہزاروں ہمارے اپنے ہیں، مگر سوچتے ہیں تو وہی عالم تنہائی ہے۔ وقت کے تخت سے ایک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں، آنکھیں نہیں رہی کہ تماشا نہیں رہا۔ سورج کیسے اور کہاں سے نکلے گا؟ ان سے پوچھو جنہوں نے رات گزاری ہے۔ دوسروں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے دوسروں کے دل سے خود دعا نکلے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزت کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ یہ حدیں جو ہمیں قید لگتی ہے، اصل میں ہماری محافظ ہے۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا مستقبل ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں چاہے پوری کرتے رہو، لیکن کبھی کسی سے کوئی امید تم نہ لگانا۔ زندگی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ بنا آواز کے رونا رونے سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، مگر بندے بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بد نصیبی اللہ سے دوری ہے۔ انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو سب کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ قید کر لو حسرتوں کو دل میں اور پھر انہیں خودکشی سکھا دو۔ دوست بھی کبھی آپ کا دن توڑ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے یہ تعلق توڑ دو۔ مومن کے پاس تو صرف دو ہی دولتیں ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہو، ان سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ نعمت سے بغاوت زوال بنتی ہے، اور استغفار کا سفر عروج بنتا ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے، اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا بیٹ۔ آپ جسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہا ہو،
جس نے خود کو خاص جانا وہ بڑا ہی عام ہوتا ہے۔ اللہ سے دور جانے والا دن ایسا دن ہے جس میں مایوسی بڑے شوق سے گھر بناتی ہے۔ زندگی میں درد کبھی ختم نہیں ہوں گے، بس عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب درد محسوس نہ کرنا ہے، جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے۔ انسان کی شرافت اور کاملیت اس کے لباس سے نہیں، اس کی کردار اور فعل اور گفتار سے ہوتی ہے۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ تھوڑی خاموشی بہت سارے ایمان اور پھلم رکھ لیتی ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ضرور کراتی ہے جس میں پاؤں نہیں دن تھک جاتے ہیں۔ دوا کے قبر میں سب چند دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ یا مسیحائی اسے بھول گئی ہے، یا پھر ایسا ہے میرا زخم ہی گہرا ہوگا۔ یہ جو بیکار نظر آتے ہیں لوگ، کوئی انہیں سینے سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ ایسا مکتب بھی کاش کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سینے میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ جب وہ ذات توڑتی ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتی ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندے میں عاجزی پیدا ہو سکے۔ یقیناً اسے اپنی ذات کا شعور ہو گیا جس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب لباس نہیں ہیں۔